सेदिनर सेही अंधार राति राति अधरे घटिथिबा सेही लोमटांकुरा घटना को आज भी भूली पारि नाहांती साई प्रसाद आउ तांको परिवार लोक। नयागढ़ जिला माछीपड़ा ग्रामर प्रमोद कुमार साहू बयस 43। परिवार कहले बापा माँ स्त्री आउ 2 पुओ झियो। पुओ साई प्रसाद कॉलेज रे पाठ पढ़े। खेला बुलाठू अधिका भगवान को काम रे निजको व्यस्त रखिबाकू भारी भल पाए से। गणेश पूजा हेउ कि सरस्वती पूजा, महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा हेउ कि बाहुड़ा यात्रा हेउ, से तांको घरे ठाकुरଙ୍କ मूर्ति तैयारी करी सांग मानकू डाकी बहुत भक्तिर सहित पालन करे। बयस कम हेले भी ठाकुरଙ୍କ प्रति तार बहुत विश्वास। खाली पुओ साई प्रसाद नुह, प्रमोद बाबूଙ୍କ पूरा परिवार भी ठाकुर विश्वासी। आउ सबुठू अधिका महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କୁ बहुत भल पाती समस्ते। ठाकुरଙ୍କ कामरे प्रमोद बाबू सबुठू आगे थांती। पुरी जीवा कथा शुणिले से एते आग्रही हुंती न देखिला लोक विश्वास करि परिबनी। प्रति मासरे थरे किंबा 2 थर परिवार को नहीं महाप्रभु दर्शन करने को पुरी आसंती। तांकर पूरा परिवार जगन्नाथ भक्त कहले भूल हेबनी, किंतु केबे से स्वयं भगवान को दर्शन करिवे आउ तांको स्पर्श को अनुभव करिवे से कथा से केबे भाबी नथिले। तांको जीवन रे भी एमिति गोटे दिन आसीबो से केबे स्वप्न रे भी भाबी नथिले। किंतु भगवान को नीला बहुत विचित्र। से ता भक्त को बुझंती, भक्तर असुविधा छिड़ा हुंती आउ को ना को बेसरे आसी भक्त को साहाय्य करी चली जाती। से कथा तांको भक्त निजे भी जानी पारेनी। सेमिति एक घटना घटी जाइतिला प्रमोद बाबू और तांको परिवार सहित। 2023 मसीहा जुलाई 2 तारिख महाप्रभुंको नीलाद्रि विजयर परदिनर कथा। प्रमोद बाबू परिवार सह निज कार रे बाहरी पड़ले पुरी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करने पाई। रथयात्रा को मात्र 12 दिन होईछि। पुओ साई प्रसाद सबु वर्ष भली एई वर्ष भी 3 ठाकुरंकर मूर्ति आउ एक छोट रथ करी रथयात्रा और बाहुड़ा यात्रा निज घरे पालिथिले। किंतु सेतिकिरे मन मानि नथिला। महाप्रभुंको दर्शन करने को भारी इच्छा होतिला। सेथिपाई सपरिवार बाहरी पड़ले पुरी। सांगरे बापा माँ स्त्री झियो आउ पुओ को नहीं बड़ आग्रह रे सकाळु सकाळु बाहरी पड़ले प्रमोद बाबू। दिन 11टारे जाई पहुँचले पुरी रे। प्रथमे जाई समुद्र कूल आड़े बुली सारी जगन्नाथंकर संध्या दर्शन करी घर को फेरिबार योजना करथिले। किंतु समुद्र रे बुलाबुली समय बहुत जोरे वर्षा हेबारु विलंबरे पहुँचले श्रीमंदिर रे। मंदिर रे पहुँचु पहुँचु संध्या प्राय 7:30 हो जाए। से दिन मंदिर रे भी बहुत गहली थाए। प्रथम थर दर्शन भी ठीक से हो पारानी। ता छड़ा से कला ठाकुर को जेते देखले भी मन कौन बुझुची, सेथिपाई से माने आउ थरे गले महाप्रभुंको दर्शन करबा पाई। एथर किंतु भलरे दर्शन हैला। आउ आनंद बजार जाई समस्ते अभड़ा खाइले आउ बहुत आनंद रे मंदिर बाहर को आसिले। सेते बेलकु राति प्राय 10टा हो जाए। पार्किंग रु कार नहीं बड़ दांड छाड़िला बेलकु राति प्राय 11टा हो गलानी। कार टी चंदनपुर आगु को हो जाए। कार रे समस्ते बसी भगवान को विषय रे कथा होथांती। आउ ठीक एतिकी बेले रास्ता मझिरे कार रो स्टार्ट बंद हो गला। प्रमोद बाबू बहुत चेष्टा कले कार टी को स्टार्ट करबाकू, किंतु कार जमा भी स्टार्ट हलानी। प्रमोद बाबू आउ तांको पुओ साई प्रसाद बाहर को आसी देखिले दुकान बजार चारिआडे किछि भी खोला नहीं। रोड रे गाड़ी मोटर भी बेसी जाउनी। राति सेतबेल को पाखापाखि 12टा हलानी। सांगरे छोटो छुआ 2टा पुणी बापा बोऊ अछंती। सेमानकू ए अंधार राति रे एकुटिया छाड़ी कुआडे जाई पार नाहंती प्रमोद बाबू। कौन करिवे, केही कुआडे देखा जाउ नाहंती आख पाखरे। रोड रे जाउथिबा किछि गाड़ी की हाथ मारी साहाय्य मागिबाकू चेष्टा कले, किंतु एते रात्रे किए काहेकि साहाय्य करिवो। साहाय्य करिबा तो दूरर कथा, केही गाड़ी अटके कि पचारलेनी भी कौन हेछि बोली। किछि समय परे बाइक रे जाउथबा जणे व्यक्ति आसी प्रमोद बाबूଙ୍କ पाखरे पहुँचिले। प्रमोद बाबू तांको कार खराब थिबा कथा तांको जणैले, किंतु सेही व्यक्ति एते राति रे कोनोसी मेकानिक मिलिबे नाही बोली मना करदेले। सेते बेलकु राति प्राय 12:30 होई थाए। झिपिझिपि वर्षा भी स्टार्ट हो गलानी। राति अधरे परिवार को नहीं कुआडे जिबे प्रमोद बाबू, सकाळ पर्यंत केमिति रहिबे तांको किछि बुद्धि बाट देखा जाउ न थाए। शेष रे किछि उपाय न पाई मुंडरे हाथ दे कार भितर बसी रहिले। एई वर्षा राति रे परिवार को नहीं कोठी रखिबे। राति सारा समस्ते कार भितर केमिति रहिबे, समस्ते बहुत व्यस्त हो पड़िले। शेष रे किछि उपाय न पाई सेई महाप्रभु जगन्नाथ को हाथ टेकी देले। मने मने प्रार्थना करुथांती, हे महाप्रभु एते राति रे हमकु किए साहा हबो। प्रमोद बाबूଙ୍କ स्त्री कहउथांती, सेही ठाकुर डोरी लगे आनिछंती जेतेबेले से ही आमको
এই ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେପଟେ ପୁଅ ସାଇ ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କାଢ଼ି ମନେ ମନେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଆଉ ସତରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ କାର୍ ପାଖରେ। ବର୍ଷା ଝିପଝିପ୍ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କାର୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏତେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ତୁମେ କାର୍ କାହିଁକି ଅଟକେଇଛ? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କାର୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ପୁରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୋ କାର୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ କେହି ମେକାନିକ୍ ମିଳିଲେନି। ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ମେକାନିକ୍ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଲା। ବାହାରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲିନି। ଶେଷରେ ଯାଇ କାର୍ ଭିତରେ ବସି ରହିଲି। ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଆଜ୍ଞା ସେ କଳା ଠାକୁରଟା। କେତେ ମନରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ତା ଦୁଆରକୁ। ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ କଳା ଠାକୁରଟା କୁଆଡ଼େ ତା ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତା ଭକ୍ତ ନୁହଁ? ଏ ରାତିରେ ମୋତେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ତାର ବଡ଼ ଦେଉଳର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଏ ଭକ୍ତ ଏଠି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି? ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାବୁ, ମୁଁ ପରା ଏବେ ଆସିଗଲିଣି। ମୋ କଳା ଠାକୁର କେବେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି? ମୋର ବି ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଥିଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ସେହି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମ ଗାଡ଼ି, କାଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଯାଇ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କାମ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କାର୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଖୁସିରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସତ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଳା ଠାକୁର କେବେ ବି ତା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହେଇପାରିବନି। ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଆମକୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସତରେ ସେ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ବୋଧେ ରାତି ସାରା ଏମିତି ହିଁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି କିଛି ଭାଷା ପାଉନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ କଳା ଠାକୁର ଦେଖିପାରିବ? ହଉ, ମୋତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବି ଭଲରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଲୋକ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୁରୀକୁ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ତ ଆମେ କେବେ ସୁଝିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ଘର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ସେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ସେହି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସି ସେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ଲାଗିଲାନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ନମ୍ବର ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ସେଦିନ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଜଣେ ମେକାନିକ୍ ଥିଲେ, ନା ସେ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।